Hello, good morning mga guys. Welcome back to my channel Hunt adventure na naman kami ni Tonex. Nice. Dito kami, anong lugar ba to guys? Hindi namin alam. Dumayo kami dito. Kaya subukan lang namin ito guys kung may uhuni ba. Yung dala natin guys ay si Bulldog guys. Kasi malayo yung lugar yung pinuntahan namin Ibang barangay yung pinuntahan namin. Yung kay Tonex ay anong pangalan Jalil. Oh, Jalil daw guys, yung pangalan ng dala niya. Ito sa akin guys ay si Bulldog yan guys Wow. Yun. Pag malayong biyahe namin guys, ginadala ko talaga ito kasi para hindi tayo ma-piaut sa pag-uuni. Subukan namin ditong area guys kung mayroon bang uhuni dito guys. Iwan ko lang kung may uhuni ba to. So, yung dito na lang guys i-update ko lang kayo pag sa spot na kami. So, let's go. Ayan na guys, set up natin si Bulldog guys Set up natin si Bulldog guys. Yan ang may lumapit. Tago na tayo guys. Pag warning call ko dyan guys, hindi pa nakahuni si Bulldog natin, may lumapit na alpas dyan guys, kaya abang-abang lang tayo guys kikita rin yan guys. Pag huni ko dyan guys, ilan huni ko lang yun doon guys, meron na lumapit guys. Ayun na guys, kita nyo kumakampay na agad si Bulldog natin. Hindi pa nga yan siya nakahuni guys, dalawa yan sila guys kaso lang malayo guys kaya hintayin lang natin guys. Lalapit din guys ayun na guys, yun lumapit na guys
Dalawa kasi yan sila guys, lumabas din guys. Kaya tagal dumapo yung isa guys, ano. Lilipat yan dun sa taas guys. Ayan na guys, nagpalapit na talaga yung albas sa bulldog guys na. Kaso guys, dalawa kasi sila yan guys, kaya matagal-tagal dumapo. Abang-amagan lang natin guys. Sana dadapo yan sa pulot natin. Yung video natin dyan guys, inat ko yan guys. Baka magtaka kayo guys, ano. Kasi matagal sila dumapo dyan guys. Kaya pino-forward natin. Kaya abang-abang lang tayo guys, ano. Baka dumapo rin yan sa pulot natin. Nag-enroll na nga ako guys. Ayaw pa din lumapit guys. Forward natin konti guys. Tumigilis siya sa kalublob guys, ano. Narinig niya siguro yung busis ko guys. Tagal ko yan siya kinuha dyan guys. Lalaki kasi yung unang dumapo. Yung babae guys nasa taas. Kaya abang-abang lang tayo guys, ano. Baka madubol natin yan guys. Forward natin guys, kasi medyo matagal-tagal na rin yung nakalimbitin yung isa guys, so baka makawala naman. Nag-warning call pa yung babae guys. Ayaw talaga sumunod yung babae guys, ano.
Iwan ko lang ko guys kung madubol ba natin to. Kunin na lang natin guys kasi matagal na nakalimbit yun guys, oh. Baka makawala pa. No. Ihai. Sayang guys, nakawala guys. Wala guys. Tagal kasi dumapo yung isa guys. Dalawa yung intake, yung isa nandito lang oh. Wala kasi sumunod eh. Sayang guys, ano? Nahuli na. Wala na naman. Sayang guys. Yung po naman sana maganda yung guys. Kasi kita ko sa dito guys. Nagpa-dude sa dyan guys. Lalaki pa naman sana yung huli. Sayang guys. Nahuli na sana. Ayun siya guys, oh. Yung nahuli na kawala, ayun guys, oh. Naging wais na yun guys. Kaso lang yung isang paa lang. Yun, oh. Yung po naman ang magandang padud guys. Kita ko talaga yan. Hinintay ko kasi yung isa guys, kaya tagal ko siya kinuha. Babae kasi yung isa. Sayang guys, ano. Hindi na mahuli guys. Okay guys, hanggang dito lang guys. Hello mga guys, uwi na kami. Hindi muna yung mga pangati namin guys. Iwan ko, parang nagnanibago siguro to sa lugar dito eh. Hindi namin alam. Timpo siguro to guys. Ayaw muna yung bulldog natin. Palagi lang nag-warning call. Kay ano rin, kay Tonix rin, ganun din. So, uwi na lang kami guys kasi Hindi mo lang naglimlim po agad. lang ano to. Pero balikan namin tong lugar to guys sa sunod na buwan. Parang marami-rami dito kasi ayaw lang talaga nila umuni. So, hanggang dito na lang guys, ano. Yung shoutout nyo guys sa sunod na lang na hunt ko, no. Kasi hindi pa ako nakapaglista guys. So, hanggang dito na lang guys.